कमेटी भी शागिर्द की खा ली 5 लाख की, उसको लालच भी दिया कि अपनी बेटी का जो रिश्ता उसको देंगे और उसको तेज़ाब पिला दिया गया पानी के अंदर डाल के। कल वो ठेकेदार कह लें या एक दलाल कह लें, वो इस किस्म का आदमी था जो अपनी बेटी के झांसा देता है उस लड़के को, बच्चे को, वो काम उसके साथ करता था। तो आखिरकार उसने एक प्लान बनाया जिसने उसने अपने बेटे को साथ मिलाया, विकास को। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। और उनकी सिस्टर हमारे साथ मौजूद है, उनके चाचू भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि उस्ताद ने शागिर्द को मारा या मरवाया और किस तनाज़े पे उसको मारा गया है। कोई पैसों का मामला है या उस पर कोई लड़की का है, कोई रिश्ते का मामला है, वो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, ये जो आपके बेटे को कत्ल किया गया या करवाया गया, इसके पीछे क्या हकीकत है? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਲਿਆ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਖਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। नाज़रीन देख रहे हैं जहालत की इंतहा। उस्ताद ने अपने शागिर्द को, कमेटी भी शागिर्द की खा ली 5 लाख की, उसको लालच भी दिया कि अपनी बेटी का जो रिश्ता उसको देंगे और उसको तेज़ाब पिला दिया गया पानी के अंदर डाल के। ये उनकी सिस्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको कभी बताया नहीं भाई ने कि मैं जाता हूँ उस्ताद के पास, कि कोई उस्ताद की ऐसी हरकतें लगें कि उसको उसकी जान का ख़तरा हो? भाई ने ये जान के खतरे का तो नहीं बताया था, वैसे जाते थे उनके पास, उनके घर भी रहते थे, कई दफ़ा रह के भी आए। और ये जो उस्ताद की जो है बेटी थी, उसका रिश्ता कह रहे थे करना है? जी, उसका रिश्ता करना था। सर आप हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि वो बात नहीं उतना मतलब कि नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बेटा जवान चला गया, उनका भाई चला गया है। इनके वालिद साहब किधर हैं? सर इनके वालिद साहब ये यतीम बच्चे हैं। इनके वालिद साहब वफ़ात पा आ गए हैं, ठीक है जी, 7-8 साल पहले वो वफ़ात पा आ गए थे। तो सर ये असल हकीकत ये है, जो अरशद ठेकेदार है, बेसिकल वो ठेकेदार कह लें या एक दलाल कह लें, वो इस किस्म का आदमी था जो अपनी बेटी के झांसा देता है उस लड़के को, बच्चे को, वो काम उसके साथ करता था। तो अच्छे खासे पैसे 2-2.5 हज़ार रुपया दिहाड़ी कमा लेता था, ठीक है जी। तो उसने अपनी बेटी का पहले झांसा दिया है, उसको अपने घर में भी रखा है और उसकी 6 साल कमाई भी खाई है खूब, ठीक है जी। तो इन्होंने अपने घर लोगों के घरों में काम शाम करके अपना वसाइल बनाया हुआ था, तरीका बना हुआ था। इनका एक ही बेटा था, वो इनके सहारा था, आसरा था बुढ़ापे का एक, ठीक है ना जी। तो वो निज़ाम भी चला रहा था, उनके साथ रह रहा था। तो इस तरह फिर अपनी वालदा को आके अकरम ने कहा जी आप मेरे उस्ताद से बेटी का रिश्ता पूछें। इन्होंने बाकायदा जाके रिश्ता पूछा, मंगनी की, मंगनी होगी। और सर हैरत की बात ये है कि इन दिनों के दिन पक्के हो गए थे। ये जब 23 तारीख का वाक़या है, तो इन दिनों में उसकी शादी थी अकरम की, शादियों की तैयारी कर रहे थे। तो इन्होंने कहा बेटा जो तो वो 5 लाख रुपए जो कमेटी के दिए हुए हैं उनके पास हैं, तो वो ले आओ, तो हम शादी की तैयारी मतलब करते हैं। तो वो शादी के दिन रखे हुए थे, तो वो ज़िद हो गया कि अपने उस्ताद के साथ, उस्ताद जी मुझे वो पैसे दे, अब मेरी शादी है आपके साथ ही करनी है, आपकी बेटी के साथ, तो आप बराए मेहरबानी आप मुझे पैसे दे दे। वो टाल मटोल करता रहा। आखिरकार उसने एक प्लान बनाया जिसने उसने अपने बेटे को साथ मिलाया, विकास को। तो उन्होंने धोखे से पानी में तेज़ाब मिलाकर उसे पिला के गली के बाहर उसको निकाल दिया कि ये खुद ही, उनका मौक़िफ़ भी ये था, थाने में पकड़े गए हैं जी, वो बाहर से खुद पी के आए, हमें क्या पता, ठीक है जी। तो उनके महल्ले वाले से पता चला कि इन्होंने बाहर फेंक दिया। और उधर अल्लाह की ज़ात होती है बचाने वाली। वो कोई राहगीर गुजर रहा था, उसने 1122 को कॉल की, 1122 ने उधर से उठाया, मुतलका हॉस्पिटल में ले के गया। हॉस्पिटल जो मुतलका हॉस्पिटल था उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया जिन्ना हॉस्पिटल में। जी ये बताएं कि ये जो वाक़या हुआ है कत्ल का, ये फूल नगर के अंदर हुआ है, तो FIR आपने दर्ज करवाई है? जी जी, FIR हमारे पास है, मौजूद है। ये बेटा पकड़ाना है FIR, ये FIR हमारे पास मौजूद है। ये देखें जी, तहरीरी तौर पर नामिनेट मुलज़म है, ये हमने FIR करवाई है। और FIR भी सर, FIR भी हमने ऐसे करवाई है कि उधर हम 10 बजे लेके गए हैं लाश, और मतलब है कि उस लड़के की लाश को, तो हमें बिठाया गया है जी, FIR होती नहीं है, ये होगा वो होगा।
تو آخرکار جب ہم بیٹھے رہے کہ ہمارا بچہ یار فوت ہو گیا, ہم پریشانی میں, تو قتل ہو گیا اس کا, برائے مہربانی FIR کریں. تو وہ جو ASI ہے جو تفتیشی مقرر ہوا تھا, تو اس نے آ کے ہمیں کہا جی آپ اس طرح کریں, ادھر فرینزنگ کی ٹیمیں آتی ہیں اور وہ ایک ٹیم 5-5 ہزار روپیہ لیتی ہے, وہ آپ دیتے ہیں. اور ایک SHO, یہ کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ 5,000 دینا ہے آپ نے؟ وہ جی عبدالخالق ASI ہے, وہ کہہ رہا تھا. یہ اس کے ادھر ہے پھول نگر تھانے؟ جی پھول نگر سٹی تھانے میں, وہ ابھی بھی ہے ادھر. تو اس نے صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے تھانوں کے اندر کہ 5,000 روپیہ دیں گے تو پھر وہ ٹیم آگے اس کو چلے گی لے کے. جی سر. تو سر وہ اس نے کہا 3 ٹیمیں آئیں گی, اور پھر میں ایک جو SHO لٹیر ہے میں اس کو بلاؤں گا, وہ یہ وقوع طریقہ سارا جو کیس کا لکھے گا پڑے گا, 5,000 روپیہ اس کو دینا پڑے گا. تو یہ آپ کا 20,000 روپیہ مطلب لگے گا, آپ کے پاس ہیں. تو ہم سارا خاندان ادھر گیا ہوا تھا, رشتہ دار جتنے بھی تھے, وہ بچے کی لاش بھی تھی, تو ہم پریشانی میں تھے. ہم نے کہا جی ہم دیتے ہیں, آپ کریں. رات کو 1-2 بجے انہوں نے FIR کاٹی. پھر ہم اس کے ساتھ, ان کی والدہ بھی گئی ہے, میں بھی گیا ہوں, اور بھی ہمارے رشتہ دار, ہم نے وہ جو ملزم تھے ان کو گرفتار کروایا. گرفتار کر بھی آپ نے خود کروایا؟ جی جی میں خود موجود ہوں, میرے سامنے انہوں نے کیے ہیں, اور باقاعدہ ان کے تھانے کے جو کیمرے ہیں ان کو چیک کر سکتے ہیں. ملزموں کو لائے ہیں پکڑ کے اور تھانوں میں بند کیا ہے. تو پھر انہوں نے کہا جی FIR بھی کٹ گئی جی, ملزم انہوں نے پکڑ لیے, آپ لڑکے کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائیں. پوسٹ مارٹم کے لیے بھی لے گئے. خیر ادھر کی بھی کہانی اور ہے, لیکن میں آپ کو شارٹ بتاتا ہوں کہ اب ادھر سے لے کے بچے کو دفنا کے واپس آئے ہیں. تو جب دفنا کے واپس آئے ہیں تو ہم مسلسل تھانوں کے چکر لگاتے رہے. SHO صاحب پہلے ملتے نہیں تھے, وہ ملے ہیں. تو ہم نے کہا سر مہربانی کریں, ملزموں پہ گرفتاری ڈالیں اور قانونی کارروائی کریں. SHO صاحب نے کہا گرفتاری میں نہیں ڈالوں گا. وہ جو مقرر ہوا تھا تفتیشی عبدالخالق, اس کو کہتے تھے وہ ہمیں ملتا ہی نہیں تھا. تو ہم متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس چلے گئے کہ سر ہمیں یہ گرفتار کیے ہوئے اور کارروائی کوئی نہیں کر رہے ہیں. تو جب متعلقہ جج نے اس پر ایکشن لیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو پیش کریں. تو انہوں نے ایک وہ لکھ کر دے دیا, یہ میرے پاس ثبوت ہے اپنا ریٹرن, کہ جی یہ ہمارے پاس ملزم ہیں, ہم ان کی وہ تفتیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب ایک دن وہ ریٹرن لکھ کر دیا اور پھر جج صاحب نے کہا کہ نہیں خود آؤ, مجھے تحریری خود بتاؤ. تو دوسرے دن آ کے باہر مجھے ملتے ہیں عدالت کے. وہ عبدالخالق ASI کہتا ہے کہ جناب آپ ہمیں تھانے میں ملیں, ٹھیک ہے, تو ہم آپ سے کچھ کرتے ہیں. میں نے کہا جی ہم ملنے کے لیے نہیں, ہم غریب آدمی, ہم کدھر سے آپ کو پیسے دیں. غریب تو آپ کہہ رہے ہیں. ناظرین میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے گا کہ ایک کمرے کے اندر ہم موجود ہیں, جو ان کی جمع پونجی کل یہی ہے. وہ پیچھے برتن دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, گھر کے حالات ہم نے آپ کو دکھائے ہیں. اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے بھی گزارش ہے, ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ خدارہ رحم کریں, غریبوں کو انصاف آپ نے نہیں دلوانا تو کس نے دلوانا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ماں کی سسکیاں سن لیں, اور تھانوں کے اندر کیا صورتحال ہو رہی ہے. جو پاورفل ہے پیسے دے کے وہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو پھر غریب کو تو ایسے ہی روتے ہی رہیں گے ساری عمر انصاف کے لیے. تھانوں میں کچہریوں میں چکر لگاتے رہیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ حقیقت یہی ہے. ہم IG صاحب کے پاس گئے ہیں, IG صاحب کے پاس بھی گئے ہیں. جی ہم IG آفس میں گئے ہیں, اور 2 دن ادھر یہ عورت ہوتی رہی ہے, رولتی رہی ہے. تو آخرکار وہ باہر پولیس والے ملے اور انہوں نے یہ لیٹر بنا کے دیا کہ DPO صاحب کے پاس چلے جائیں. جی CCPO لاہور, جی یہ IG آفس میں ہمیں ملے. جی ادھر ملے تھے کہ DPO صاحب کے پاس قصور میں چلے جائیں. ہم نے کرایہ مرایہ خرچ کر کے ہم قصور چلے گئے DPO صاحب کے پاس. آگے سے پتہ چلا روزے تھے, انہوں نے پتہ چلا جی وہ میٹنگ پہ ہیں. ہم پھر واپس آ گئے. تو مطلب ہمیں انصاف نہیں ملا. پھر ہم نے بی بی مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کے مطلب وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے, تو ادھر دور سے کسی نے نہیں جانے دیا, واپس نکال دیا دھکے دے کے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کا کیمرہ مین دکھائے. تو ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ درخواست لکھی کہ اب لہٰذا ہماری مدد کریں, ہمیں انصاف لے کے دیں. ہم کوئی ویسی مدد نہیں, ہم انصاف مانگ رہے ہیں, اپنے بچے کے قتل کا انصاف مانگ رہے ہیں. جو سر عام اس کے جو قاتل ہے نامینیٹ FIR ہے, اور وہ بات بیچ میں رہے گی, لیکن وہ SHO ثقلین شاہ نے 10 لاکھ روپیہ لے کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس نے ملزم چھوڑ دیے, تاکہ وہ جج کسی نے نہیں چھوڑا, تھانے میں FIR ہوئی ہے اور اس نے 10 لاکھ روپے لے کے ملزموں کو چھوڑ دیا. سر یہ کدھر کا قانون ہے کہ FIR ہو اور بندے کو چھوڑ دیں؟
थाने से छोड़ दें। और बड़ी हैरत की बात है, कोई हमारे पाकिस्तान में एक्शन लेने वाला नहीं है, कोई हमारे पाकिस्तान में कानून नहीं है सर। हम तो सर ये तंग आके, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं इस चीज़ की माजरत चाहता हूँ, लेकिन इंतहाई हम बिल्कुल, हमें किधर से इंसाफ नहीं मिला, जबकि प्रूफ हमारे पास है। हमारा बच्चा खुद कह रहा है कि ये मेरी मौत के ज़िम्मेदार है, वीडियो बयान में आप सुन सकते हैं। वीडियो बयान भी आ चुका है? जी जी, वीडियो बयान हमारे बच्चे का है, उसने हॉस्पिटल में मरने से 15 मिनट पहले दिया है, वो हमारे पास है, मैं आपको दूंगा, आप रिकॉर्डिंग में चलाएं, ठीक है जी। उसने खुद कहा है कि मेरी मौत की जिम्मेदार ये वकास वगैरह हैं। वकास ने मैंने पिया 9,000 रुपया, इन्होंने मेरे को पहले वकास ने लिया, इन्हें शादी ते जाना था, और मेरी मौत जिंदगी का सवाल है, इन्हों के हाथ वास्ते मैं मर गया, तो इन्हों के हाथ वास्ते वकास ने जो किया, वकास ने किया मेरे नाल। तो सर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, वो वकास भी खुला घूम रहा है, उसका बाप भी, ये FIR हमारे पास है, ये एक रद्दी की टोकरी बन के समझे कोई FIR नहीं हुई। तो लिहाजा मेरी IG साहब के आगे और बीबी मरियम नवाज वज़ीर आला के आगे ये हाथ बांध के रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारा हाल पे रहम करें, हमारे बच्चे का हमें इंसाफ लेके दें। अगर आप ना इंसाफ लेके दिया तो कौन हमें इंसाफ लेके देगा, ठीक है। ये जो हमारे आंसू हैं, ये बेबसी के, ये बेबसी के आंसू हैं, यकीन करें, ये मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र करके कह रहा हूँ, हमारी बेबसी के आंसू हैं और हमारे ऊपर रहम करें। ये गरीबों का कोई नहीं सुनने वाला, हमें कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारी कहीं भी नहीं हुई। और मीडिया की मैं मेहरबानी और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये गरीबों के घर तक मीडिया आई, आपकी बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। माँ जी, आपके एक ही बेटा था? मेरे 2 बेटे ने। 2 बेटे हैं? ये बेटा बड़ा था जिसके साथ घर चलता। तो ये बड़े वाला बेटा हुआ था? जी, बड़े वाला। छोटा बेटा क्या करता है? फैक्ट्री 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 18,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਸਭ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਘਰ ਬੈਠੀ। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਾਈ ਵੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ। ये तो नाज़रीन आप देख सकते हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज से भी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए, और IG साहब से भी गुजारिश है कि इनका इंसाफ इनको मिलना चाहिए। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हकीकत तो है लेकिन तल्ख है। हम लोग सबको दिखाएंगे, बताएंगे भी कि किस इलाके में कितना क्राइम हो रहा है, और खुलेआम क्राइम हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। गरीब को इंसाफ नहीं मिल रहा, अदालतों में, कचहरियों में चक्कर लगाए जा रहे हैं, ऐसी माओं के लाल उजड़ते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। उस्ताद शागिर्द को मार रहा है, क्या सिलसिला चल रहा है? ऐसे तो हर चीज़ से एतबार उठता जा रहा है। अपना और अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल रखें, और इस फैमिली के लिए भी दुआ गो हों, और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इनको इंसाफ IG साहब ज़रूर दिलवाएं। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।